Amarpuro bukaksti wo Sikok hamani patimno kitingi belaino tungflajak patimno semanka nokfang krishani o kaham shepno manei Sikokni bodol angya fono tin hayake 4 bori Rangchakni manei tei gas rang khok 4 sai rang tlangai thangka patimong patika Amarpuro Gobindotila amsayo yakolo patimoni kokto manei patimong thaya soika Amarpuro birkonjo tharani naimu thangrok হয়তো আমি বোনের বাড়িতে গেছিলাম এই চুরিছি কয়টা নাগাদ হয়েছে কইতে পারেননি মানে আপনারা কয়টা নাগাদ আইছেন বাড়িতে আমরা তো 11টার দিকে এসেছি কি দেখছেন আইছিলেন কি দেখছেন আইছিলাম দেখি ওই এরকম অবস্থা কি 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 নিছে হয়তো সোনার জিনিস টাকা নিছে কত নিছে সোনার জিনিস টাকা কম নিছে 8,000 টাকা কিন্তু সোনার জিনিস তো প্রচুর নিছে কয় ভরি আসলো আইডিয়া তো বুঝলাম না প্রায় 3-4 বলি বাজার মূল্য কত আছে তো কাগজ আছে তো অনেক কাগজটা দেখলে বুঝতে পারবো কোনো আধিকারিক আইসিনি থানার থেকে হ্যাঁ আইছি কোন জায়গাতে হয়েছে এটা চুরিটা হ্যাঁ কোন জায়গাতে হয়েছে আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে আমরা গোবিন্দ দিলে না আপনার নাম ভানুদাস Juda-juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya greng tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akshong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogbai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG. Echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asekta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodomtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871 Lemboshara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject rock Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurongni Bagibo, Magnangno Frungzago, Ringsunarong Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangzak, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Tinino Fadi, Nini Ani Jotoni College, Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura Kogduk number 9873673875 Khulumkha jotono Swarnakomal Jewelers ni bakhaktei Tripura hasini jotolukurok no ani khaka hamya faru o Swarnak shenote Phani first May ni shimi 11 May jora norgni bage offer chenge rajangnai Swarnakomal ni Udaipur te Agartala showroom o offer tongnai Swrangchati paithani 300 of date diamond paithani per gram 100 of tea logeo tongnai 100% making charge off Mega lucky drawer te lucky drawer tonai Swrangchati ni necklace te Rangchak ni puisa te bumper offer tonai diamond earring Ibrum no tonai Rangchak ni coin te shokat bora jangnai Hiding ken jotono no lam show Hambangai